त्रिपुरा स्टेट कोअपारेटिव बैंक नि फिल ब्रैजिनै बिसिनि कतर पान्डा तिनि संसारजाखा आगरतला टाउन हल पान्डाव मानजागैखा मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया जनरल मैनेजर नाबार्ड त्रिपुरा बेडेकनि अनिल एस काटमानी मैनेजिंग डायरेक्टर टीएससीबी भजन चंद्र रायनो खबै जुदा आदमर आनंदेर दिन आजके त्रिपुरा सरकार समबाय दफ्तरेर आमादेर राज्ये निजस्व बैंक स्टेट कोअपारेटिव बैंक स्टेट कोअपारेटिव बैंकेर आज के 42तम शतबार्षिकी एनुअल जनरल मीटिंग प्रत्येकटा बछरे सेटा एजीएम प्रोग्राम करा हय बछरेर विभिन्न आर्थिक हिसाबपत्र करा हय एवं आगामी बछरेर जन्य विभिन्न प्लानिंग आमादेर स्टेट कोअपारेटिव बैंकेर बोर्ड रयेछे चेयरमैन रयेछे एमडी रयेछे डिपार्टमेंटे नेक्स्ट ईयारेर जन्य एक्शन प्लान नेওয়া হয়। तो बर्तमाने आमादेर सारा राज्ये प्राय 66 ब्रांचेस रयेछे एवं रिसेंटली आमादेर स्टेट कोअपारेटिव बैंकेर जे परिकाठामो सेटा प्रत्येकटा ग्रामीण एलाकाय पौঁছানোর জন্য आमादेर मैन पावर प्राय 156 नतून भावे आमादेर रिक्रुटमेंट करा हয়েছে। সেটা ত্রিপুরার ইতিহাসে আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের যে রিক্রুটমেন্ট করার ক্ষেত্রে বিগত দিনে সেরকমভাবে কোনো রিক্রুটমেন্ট করা হয়নি। আজকে স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের বিভিন্ন পদের জন্য আমরা রিক্রুটমেন্ট করেছি আইবিপিএস এর মাধ্যমে এবং ত্রিপুরার ইতিহাসে সেটা প্রথম। তো বর্তমানে আমাদের स्टेट कोअपारेटिव बैंकेर चेयरमैन रयेछेन आमादेर सम्मानित श्री नागाधीराज दत्त महोदय ओनार नेतृत्वे आगामी बछरे आगामी दिने स्टेट कोअपारेटिव बैंक आरो मजबूत भावे परिचालना होबे एवं ग्रामीण एलाकाय जे अर्थनैतिक सेटा शक्तिशाली करार क्षेत्रे देशेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजिर नेतृत्वे एवं राज्येर माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्वे प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय नेतृत्वे আমরা জানি আমাদের দেশের যে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সেটা মজবুত করার জন্য এবং বর্তমানে আমাদের সারা বিশ্বের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ আজকে অর্থনৈতিক প্রায় ৪র্থ স্থানে আমরা পৌঁছে গেছি। সেটা একমাত্র আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়ের নেতৃত্বে আমাদের রাজ্যে গ্রামীণ এলাকায় যদি অর্থনৈতিক সেটা যদি শক্তিশালী হয় অবশ্যই দেশের অর্থনৈতিক সেটা শক্তিশালী হবে। তার ক্ষেত্রে আমাদের स्टेट कोअपारेटिव बैंक राज्य प्रत्येकटा मुहूर्ते प्रत्येकटा प्रान्ते